في إظهار شريعة محمد والاحتكام بأحكام شريعة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يوفقنا وإياكم لاتباع شريعته ويوفقنا وإياكم لإحياء سنته في مساجدنا في بيوتنا في جميع أوقاتنا وأحوالنا يا رب العالمين. Jadi Sidin menyampaikan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita sebuah syariat dan telah mengajak kita untuk mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan dikatakan bahwasanya sebaik-baiknya bagi pengikut itu adalah selalu mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. أنت اللي بتسجل، أنا اللي بتسجل. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي، أي في جوار الله وحماية الله. من آذاه فكأنما آذى الله. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang sholat fajar berjamaah, maka orang ini berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala sampai di waktu sore. Maka jika ada seseorang yang mengganggu daripada orang yang sholat subuh berjamaah tadi, maka sama saja dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. وفي ذلك بشارة أن الإنسان في يومه كله يكون محفوظا من الآفات والبليات والفيروسات. Maka ini adalah sebuah tanda bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan-gangguan, daripada segala bencana dan musibah. وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المطيعين بالثواب العظيم على العمل القليل. ففي صلاة الفجر في جماعة ثواب عظيم جعله الله سبحانه وتعالى، حتى قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ومكث في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب حجة وعمرة تامتين. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi hambanya yang taat menjalankan perintahnya, sebagaimana yang disebutkan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk di tempat sholat dia tersebut sampai terbitnya fajar, maka sampai terbitnya matahari, dan kemudian dia melanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala yang sangat besar, yaitu pahala haji dan umrah, yang mana keduanya sempurna dan sempurna. لا سيما في فجر يوم الجمعة فإن الجماعة فيه أفضل من فجر غير يوم الجمعة، لما فيها من الفضل العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Terlebih lagi subuh di pada hari Jumat ini, maka pahalanya sangat besar sekali, karena hari yang sangat mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang sangat besar di subuh pada Jumat ini. فإن كل يوم يدرك العبد إذا عمل هذا العمل حج وعمرة وهو في بلاده وفي ثيابه دون أن يسافر، دون أن ينفق أي مال، كل يوم حج وعمرة. فمن يتهاون في هذا الثواب العظيم
إلا متهاون بأمر الدين، لكن الشيطان يحسد المؤمن على ذلك الأجر العظيم. فإذا صلى الفجر يذكره بأعمال وهمية يظنها مهمة وهي ليست مهمة، لأجل أن يخرجه من مجلس الذكر ومن هذا الاعتكاف حتى يفوته الثواب العظيم من المولى الكريم. Maka setiap seorang mukmin yang melaksanakan apa yang telah disebutkan tadi, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya, kemudian dia salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, maka telah mendapatkan pahala daripada haji dan umrah. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah ini tanpa mengeluarkan biaya, tanpa mengeluarkan atau meninggalkan daripada rumah kita, tetapi kita masih berada di tempat kita ini bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Maka barang siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala ini sama saja orang yang orang yang tidak mau mendapatkan pahala yang sangat besar. Itu semua karena setan hasud, setan iri jika ada seorang mukmin bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka setan mengganggu setiap orang mukmin tadi, mengatakan di dalam dirinya bahwasanya kamu ada suatu pekerjaan yang padahal pekerjaan tersebut belum tentu dia akan bisa dapatkan apa yang dia kerjakan tersebut. Maka ini adalah sebuah kerendahan dari seorang mukmin apabila dia tidak mau mengerjakan pekerjaan yang sangat kecil tapi mendapatkan pahala yang sangat besar. الشيطان يحسد المؤمن على كل عمل فيه أجر عظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى، فيوسوس له حتى يترك ذلك العمل حسدا منه، لأن الشيطان عدو مبين كما أخبر بذلك الرب الكريم سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتخذه عدوا. فإذا وسوس لك الشيطان الرجيم فحينئذ التجئ للرب الرحيم وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى ذلك؟ أي ألتجئ إليك يا ربي وأدخل في حماك من هذا الوسواس الرجيم الشيطان الرجيم، أي تطلب الحماية من المولى. هذا معنى التعوذ من الشيطان الرجيم. فعندما يخطر لك خاطر سوء أو خاطر ترك طاعة أو خير فتعوذ من الشيطان الرجيم وافعل الخير واترك الشر. Maka begitulah setan, dia senantiasa menghasut manusia untuk meninggalkan sebuah amalan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita sudah ada mendapatkan gangguan daripada setan di dalam diri kita, maka kita minta berta'awud, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan atau dijaga daripada gangguan setan tersebut. Maka maksud daripada kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah kita meminta kepada Allah agar kita dihindari atau dijauhkan daripada gangguan-gangguan setan, agar kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. وهكذا الشيطان يحسد الناس حتى عندما يسجد يقول ابن آدم أمر بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فطردت من رحمة الله. أبى أن يسجد عندما أمره الله بالسجود، وابن آدم أمره الله بالسجود فأطاع مولاه سبحانه وتعالى. فلهذا إبليس لا يريد أن يكون في حزب الرحمن الرحيم، إنما يريد أن يكون الناس في حزب الشيطان الرجيم ليكونوا معه من أصحاب السعير. Maka setan ini hasad kepada manusia, karena ketika manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam, untuk sujud kepada Allah, maka dia sujud dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya iblis ini ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, maka dia tidak mau untuk sujud, akhirnya dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setan itu sangat iri dan sangat tidak mau jika manusia ini
ikut kepada golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ingin manusia ini masuk kepada golongan mereka. Naudzubillah. وهذه الأعمال الصالحة العمارة وقت ما بين طلوع الفجر إلى الإشراق سبب في الخير والبركة في الرزق، وسبب في الأرزاق الحسية تدر عليك خيرات وبركات. فإذا دخل عليك رزق مبارك، وليس قيد أن تجلس بالسبحة، فإن الجلسة الذكر أو الصلاة على النبي أو تلاوة القرآن أو حضور مجلس علم، ذاك كله من عمارة المجلس ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في مسجدك أو في بيتك، حيث استطعت فامكث في ذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ثم صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، تدرك هذا الثواب العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Maka seperti perkumpulan kita pagi ini adalah sebuah amalan yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka kita kalau setiap harinya bisa melakukan seperti ini, kita duduk di tempat kita, entah dimanapun kita berada, entah di masjid atau di rumah kita, maka duduklah kita sampai terbitnya matahari, kemudian kita lakukan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Entah kita isi dengan berzikir kepada Allah, atau bersalawat kepada Nabi, atau membaca Al-Quran, atau majelis ilmu seperti ini semuanya adalah sebuah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sepantasnya untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. الذي يفتتح يومه بفعل الخير وبطاعة الله سبحانه وتعالى يمضي يومه مبارك، وإذا دخل عليه رزق مبارك. أما الذي يفتتح يومه بغير طاعة لله، من حين ما يصبح الصباح يقلب الإنترنت أو التيفي، عاد ما له ورد من القرآن ولا من ذكر الرحمن ولا من الصلاة على حبيب الرحمن، هذا يمضي يومه بلا بركة. وإذا دخل عليه رزق بلا بركة. أو يفتتح يومه بالنار وهو يقول بعد صلاة الفجر اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وهو أول ما يصبح الصباح يصبح كالدنباك ويشرب النار ويقول أعوذ بالله من النار، وهو يشرب النار قبل النوم ويصبح الصباح على النار ويختم يومه بنار ويفتتح يومه بنار، وهو يقول اللهم أجرنا من النار. فعلك يخالف قولك. إذا لم تقل ذلك من قلبك، ولو قلت ذلك من قلبك لاجتنبت النار في الدنيا لتجتنبها في يوم القيامة. Maka seperti kita pada pagi ini kita memulai pagi kita dengan amal yang baik, maka ini akan menjadikan rezeki yang kita dapatkan nanti rezeki yang barokah. Allah akan bukakan bagi kita rezeki yang penuh dengan keberkahan karena kita memulai pagi kita dengan amal yang baik. Sebaliknya jika kita memulai amal kita di pagi harinya dengan amal yang tidak baik, maka rezeki yang masuk kepada kita pun akan menjadi rezeki yang tidak barokah dan tidak baik. Sebagian daripada manusia memulai paginya dengan langsung membuka internet tanpa memulai daripada zikir atau salawat atau tilawat atau membaca Al-Quran. Ada juga sebagian daripada manusia memulai paginya dengan api, yaitu maksud beliau adalah merokok. Padahal di pagi harinya ketika selesai sholat subuh dia membacakan Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Maka apa yang dia sampaikan, apa yang dia doakan ini tidak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Dia telah melakukan api tapi ingin dijauhkan daripada api. Dia memulai paginya dengan api, di sore harinya dengan api, kemudian di malam harinya dengan api. Maka apa yang dia doakan, dia panjatkan kepada Allah untuk dijauhkan daripada api neraka tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan. إن أسباب الخير كثيرة جعلها الله، وأسباب المكفرة للذنوب كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا أن يتوجه بهمة قوية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هم إلى الله سبحانه وتعالى
فإن الله يقيض له الأسباب للطاعات. أما في ترك المخالفات يقيض الله له سبحانه وتعالى الأسباب في ترك المخالفات. فمن الأسباب المكفرات للخطيئات أن تقول بعد صلاة الفجر في كل صبح ومغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات، وأنت ثان رجليك قبل أن تتحرك وقبل أن تتكلم. يقول النبي محمد غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kita hal yang bisa menghapus daripada dosa-dosa kita itu dengan banyaknya. Tapi itu semua harus disertai daripada keinginan yang kuat. Kalau kita ada keinginan untuk dihapus dosa-dosa kita, maka Allah akan menuntut kita untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sebaliknya, kalau kita tidak ada keinginan yang kuat untuk diampuni dosa-dosa kita, maka Allah pun tidak akan menuntut kita untuk melakukan hal tersebut. Di antara asbab atau sebab-sebab Allah mengampuni daripada dosa-dosa kita adalah setelah selesai daripada sholat subuh atau maghrib, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu 10 kali. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang membaca ini 10 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih-buih yang ada di lautan. وينبغي الإنسان أن يتقطع في كل وقت في كل زمن، لا سيما في الأيام الفاضلة والشهور الفاضلة كالأشهر الحرم ال4 رجب الفرد وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. هذه أشهر الحرم فضلها الله على سائر الشهور، ففيها الثواب يتضاعف والإثم يتضاعف. يتنبه الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم والأشهر الفاضلة، لأن الثواب يتضاعف والإثم يتضاعف. فالذي يذكر الطاعات في الأوقات الفاضلات حرم نفسه الخير الكبير، والذي يقع في المخالفات في الأيام الفاضلات والأوقات الفاضلات فإنه يظلم نفسه باكتساب الإثم الكثير. Terlebih lagi bagi seorang mukmin untuk selalu mendapatkan daripada keutamaan-keutamaan seperti pada hari Jumat atau hari-hari yang agung lainnya, atau di bulan-bulan yang sangat agung seperti pada bulan Rajab ini dan pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Maka pada bulan seperti Ashhurul Hurum ini, bulan Rajab ini, maka Allah akan melipat gandakan pahala-pahala kita. Begitu juga Allah akan melipat gandakan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka sepantasnya bagi seorang mukmin dia untuk selalu menginginkan mendapatkan pahala di dalam hari atau waktu yang mana Allah di situ mengagungkan dan Allah akan melipatkan gandakan pahala baginya. Maka janganlah sebagaimana firman Allah, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan haram ini. Maka kalau kita melakukan sebuah maksiat, sama saja kita telah membuat kezaliman kepada diri kita sendiri. ومن أحسن العمل في رجب وفقه الله للإحسان في العمل في رمضان. Maka barang siapa yang membuat kebaikan di pada bulan Rajab ini, maka Allah akan memberikan taufik bagi dia untuk melakukan kebaikan juga pada bulan Ramadan. ومن أكثر من الاستغفار في شهر رجب والتوبة والرجوع للرحيم الرحمن وفقه الله لقيام ليلة الغفران ليلة القدر في رمضان. Maka barang siapa yang memperbanyak daripada istighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya nanti pada malam bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. رجب شهر الاستغفار والرجوع إلى العزيز الغفار، والاستغفار يكثر منه مندوب في كل وقت، لكن في رجب يزيد إكثاره من الاستغفار لأنه شهر تغفر فيه الزلات
ويقال فيه العثرات. Maka di bulan Rajab ini kita diperintahkan untuk memperbanyak daripada istighfar. Yang namanya istighfar itu dianjurkan di setiap waktu, tapi terlebih lagi pada bulan Rajab, maka kita perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Rajab ini Allah akan mengampuni daripada segala kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan. قال وهو المنبه قرأت في بعض الكتب المنزلة أن من قرأ في كل يوم من رجب في الصباح والمساء ورافعا يديه رب اغفر لي وارحمني وتب علي 70 مرة في الصباح و70 مرة في المساء لم تمس النار له جلدا. عمل بسيط وأجر عظيم من المولى الكريم سبحانه. Maka disebutkan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih bahwasanya beliau membaca daripada salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendapatkan barang siapa yang membaca daripada zikir ini di waktu paginya dan di waktu sorenya 70 kali dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka orang tersebut tidak akan disentuh dirinya daripada api neraka. Maka kita lihat bagaimana dengan amalan yang sangat ringan ini kita mendapatkan sebuah fadilah yang sangat agung. Kita membaca 70 kali pagi dan sore, kita bisa terhindar daripada siksa api neraka. ومن الأيام الفاضلة في الأيام يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع، فينبغي أن يكثر فيه من الأعمال الصالحة. فقد ورد عن النبي محمد سيد السادات أنه قال 5 ليال لا ترد فيهن دعوات: أول ليلة من رجب، وليلة نصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة الإفطار. Dan di antara hari-hari yang sangat dimuliakan diagungkan oleh Allah adalah hari Jumat. Maka hari Jumat adalah pemimpin daripada hari dalam satu minggu. Begitu juga malam Jumat adalah pemimpin daripada malam-malam dalam satu minggunya. Maka kita perbanyaklah daripada amalan-amalan atau zikir kepada Allah di malam dan hari Jumat. Bahkan disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan ada 5 malam yang mana malam itu tidak ditolak atau dikabulkan doa setiap orang mukmin. Yang pertama adalah malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua malam daripada nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam daripada Idul Fitri, dan yang kelima adalah malam daripada Idul Adha. الحديث عن المدينة يسأل عن كل مسألة جهلها عن كل دين، لكن اليوم يسألون عن أمور الدنيا لكن أمر الدين لا يسأل عنه. وإذا سأل أحد سأل شيخه جوجل وظنه وأظنه، لكن اسأل أهل العلم المتصل علمهم بعلم محمد صلى الله عليه وسلم يسلم لك دينك وتسلم لك دنياك وتنجو في الدنيا بالخير الكثير وفي الآخرة بالأجر الكثير من المولى الكبير سبحانه وتعالى. Maka sepantasnya bagi kita untuk perhatian akan urusan agama kita. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini sedikit sekali orang yang bertanya akan urusan agama. Tapi kebanyakan yang kita dapatkan adalah mereka bertanya akan urusan dunianya. Kemudian kalau kita ingin bertanya tentang urusan agama, janganlah kita mencari dengan yang namanya Syekh Google. Takutnya kita akan sesat dan bakal menyesatkan. Tapi kita tanyalah kepada orang yang memiliki ilmu, yang ilmunya ada hubungannya kepada sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kita akan selamat di dunia kita dan juga kita akan selamat nanti di akhirat kita. Kita mendapatkan pahala yang sangat besar di dunia dan kita akan selamat nanti di akhirat.